This conference will now be recorded. ଧର ଖାଇବାଲା ନା ସାର୍ ଖାଇବାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା राधा स्वामी नाम जोगावे सोई तरी कल कलेश सब नाश दुख भावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानो जो जाने सो पार और न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले वही तक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके सौभागम पार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाओगे कोई विश्राम गुरु बंद निराध स्वामी आगे जिन पर ताप जीव जागे बारंबार करू पर नाम सदन पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम कंद कर क्षण निज धाम आवे भोजन नाव लगाए हमसे जीवन लिया कराए शब्द जुड़ाया सुरत मताई परम भरम से लिया बचाई कोट कोट करु वंदना परम करब दंड राधा स्वामी मिल गई पूरा भक्ति सत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद सतेव न गाए विचारी सत्य पुरुष से तो जमात समझन खाओ सदा विलास तो घर घर सोया गुरुपुरे ये निरोगे जतर जुतुर आगे अलेख पुरुष दरबार देखा जाए तुरत से तारा किसी पर अगमल कोई किनारा संत सुरत कोई परत बिहार बाबे दर से अकल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मोहन सवारी सूरत हुई अति कर्म गुनारी नामी जय समानी गुरु बंद विराध स्वामी आगे जिन पर ताप जीव जागे बारंबार करू परनाम सदगुरु पदम धाम सतनाम गुरु बंद विराध स्वामी आगे बार बार कर दूर कर करुणाय करु पुकार साधु संगमय देवमित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ हर चरण पार क्या मुखले में गाओ मेरे करी जैसे कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नीत करू तुमसे अचल भक्तिमय देव प्रभु दीनय दीनय नाथ आठ गास मान कर अब राखो नित साधु दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं तोरा राधा स्वामी गुरु समरो तुम बिने और न दूसरा अब करो दया पर दुख तुम द्वारे से विलम्ब को दया करो मेरे साईं
देव प्रेम पिदान दुख सुख कुछ बैठे नहीं झूठे सब दया करो मेरे साया देव प्रेम पिदान दुख सुख कुछ बैठे नहीं झूठे सब बार बार कर जोर कर অভিনয় করু পুকার সাধু সঙ্গময় দেব নিত পরম গুরু দাতার সাধু সঙ্গময় দেব নিত পরম পিতা দাতার গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপাদং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ অজ্ঞান শূন্যস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় সুকুর্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ সাবরং জন্মং ব্যাপ্তং যেন কৃষ্ণং চরাচরং তৎপাদং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রিলোকং সচরাচরং তৎপাদং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ নাগ্রোধিকং সত্যনাগ্রোধিকং তপ তদ্বৈনাথ পরমনাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগৎগুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ গুরুরাদিনদীশ গুরু পরম দৈবতম গুরু পরম নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ব্রহ্মানন্দম পরম সুন্দরম কেবলম জ্ঞানমূর্তি সদাতীতং গুণসদ্ধিতং ভক্তমত্যাদিলক্ষ্যম एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরে মন কপট চাতুরি মদনে মালো হরি হরি ওই নাম কর্ম জন্ম ধর্ম ধর্ম সুধর্ম সাধরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃন্দ বৃন্দ বল রে আরে মন ভবের আশা অজপনামি করো রে সরাধি গোবিন্দ নামটি পদে লয়ে নয়ন নির্জনা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে বাবা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরো রে মন কপট চাতুরে মদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম কর্ম জন্ম জীবের ধর্ম ধর্ম কর্ম আরো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরো রে মন ভবের আশা অজপনামি করু রে রাধা বল 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 রাধা বল
राधा बोल राधे गोविंद नाम की भजन लाए आयो निरे सदा मातरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे हरे गोविंद 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 बोले सदा मातरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय गुरु दादा जय गुरु। नाम रो समय हो जाइए। विशेष सत्संग समस्त को जय गुरु। वर्तमान बंगला भाषा रे सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करचंती डॉक्टर फकीर मोहन महांत दादा भीमसार बुर्लारू। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। जेपरि आदर्शे তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ কর, ভালোবাস, তোমারও বিশ্বাস আসবে। আমার বিশ্বাস নাই এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নয় ওই রকম মানুষ নয়, আর বিশ্বাস যত গভীর যত উচ্চ তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতেও বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। শান্তি শান্তি শান্তি। जय गुरु दादा। वर्तमान सत्यानुसरण ओडिया भाषा रे पाठ करचंती डॉक्टर कमलाक्ष सामल दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर त्रिहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया अनुवाद। जेपरि आदर्शरे तुमे विश्वास स्थापन करिब तुमर स्वभाव मध्य सेई भाबरे गठित हेब आउ तुमर दर्शन मध्य तद्रूप हेब। विश्वासी को अनुसरण कर, भल पाओ, तुमर मध्य विश्वास आसिब। मोर विश्वास नाही एही भाबर अनुसरण रे
ମଣିଷ ହୀନ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏଭଳି ମଣିଷ ନାହିଁ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଗଭୀର, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ତାହାର ମନ ସେତେ ଉଚ୍ଚ, ଜୀବନ ସେତେ ଗଭୀର। ଯେ ସତ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସତ୍ ହେବ ହିଁ, ଆଉ ଅସତ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅସତ୍ ହୋଇପଡ଼େ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ ଦାଦା। दादा जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथर इंग्राजी अनुवाद पाठ। As is the ideal in whom you place faith, so will your nature be formed, and your vision too will be like that. Follow the faithful, love him, faith will embrace you too. I have no faith with this idea, man only shrinks his faith. There is not a man who has no faith. As deep and lofty the faith, so high the mind, so profound the life. He who believes in goodness becomes good. He who believes in devilry becomes devilish. Om Shanti, Shanti, Shanti. ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଦାଦା ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାରୁ। जय गुरु दादा। जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह गठित होगा और तुम्हारा आदर्शन भी तद्रूप होगा। विश्वासी को अनुसरण करो, प्रेम करो, तुम्हें भी विश्वास आएगा। मुझे विश्वास नहीं है, इस भाव के अनुसरण से मनुष्य विश्वासहीन हो जाता है। विश्वास नहीं हो ऐसा मनुष्य नहीं। जिनका विश्वास जितना गहरा है, जितना अच्छा है, उसका मन उतना अच्छा है, जीवन उतना ही गहरा है। जो सत में विश्वासी है वो सत होगा ही, और असत में विश्वासी असत हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ସେଠୀ ଦାଦା ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧ ଢେର ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଯେପରି ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କରିବା ଭଲ। ତାହା କେବଳ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ଅକଲ୍ୟାଣକର ଯାହା କିଛି ତାହା ବେଳରେ ମଧ୍ୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଚରଣ ପଣ୍ଡା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। गुरुचरण पड़ा दादा जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर, परमाराध्या श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, इष्ट परिवार सभी रात्रि चरण मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज टीम इष्टि चेतना अनुगुल आज विशेष सत्संग, आज टीम इष्टि चेतना अनुगुल 71तम दिवस उपनीत होती। आज एक विशेष सत्संग, सत्संग समस्त चिकित्सक दादा और भाई मान सहभागिता विशेष सत्संग। विशेष सत्संग बाजार आज ऑनलाइन सत्संग युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देव वृंद, इष्टतपा कर्मी वृंद, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन गुरु भ्राता वृंद, करुणामयी माँ माने, सत्संग प्रेमी सुधि वृंद एवं बहु भाव चिकित्सक वृंद समस्त मोर अंतर जय गुरु प्रणाम निवेदन करे। आज ऑनलाइन सत्संग भोगदेवादी निवेदन करछंती। आम मानकर अति अपनार विजय महाकुड़ भाई ठाकुरगढ़ अनुगुल तांकर सहधर्मींकर सुस्थता निमंते परम पिता पाखे भोगद्रव्य निवेदन करछि। परम पिता पाखे प्रणति जनाए से माँ सुस्थ हो उठंतु। परम पिता परिवार सर्विक मंगल करंतु। द्वितीय अवसर पुनरा समस्त जय गुरु ज्ञापन करे। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथम भजन परिवेषण करछंती कटक एसीबी डॉक्टर श्याम सुंदर बेहरा दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु।
भॉइस आसुची दादा ठीक से आज्ञा आज्ञा मंदिर द्वार खोला देख ए रूप अभुला धरी बरनर डाला श्वेत सुमनर माला धरी बरनर डाला श्वेत सुमनर माला देख ए मधुर लीला देख ए मधुर लीला देख ए मधुर लीला मंदिर द्वार खोला देख ए रूप भोला मंदिर द्वार खोला देख ए रूप भोला धरी बरनर डाला श्वेत सुमनर माला धरी बरनर डाला श्वेत सुमनर माला देख ए मधुर लीला देख ए मधुर लीला देख ए मधुर लीला मंदिर द्वार खोला देख ए रूप भोला मंदिर द्वार खोला देख ए रूप भोला आसी केते घर से जे जाई अछि फेरी शुणी छ ताहार डाक न चाहि छ फेरी शुणी छ ताहार डाक न चाहि छ फेरी आसी केते घर से जे जाई अछि फेरी शुणी छ ताहार डाक न चाहि छ फेरी शुणी छ ताहार डाक न चाहि छ फेरी एथर फेर नाही एथर फेर नाही आसबे ठाई ठाई एथर फेर नाही आसबे ठाई ठाई आसिछि अमृत बेला आसिछि अमृत बेला मंदिर द्वार खोला देख ए रूप भोला मंदिर द्वार खोला देख ए रूप भोला নিজে না দেখিলে মন বুঝিব নাহি নিজে না দেখিলে মন
ବୁଝିବ ନାହିଁ ନିଜେ ନ ଖାଇଲେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ମନ ବୁଝିବ ନାହିଁ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ମନ ବୁଝିବ ନାହିଁ ନ କର ଡେରି ନ କର ଡେରି ଆସିଛନ୍ତି ଯଥାରେ ନ କର ଡେରି ଆସିଛନ୍ତି ଯଥାରେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ଖୋଲା ଦେଖ ରୂପ ଭୁଲା ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ଖୋଲା ଦେଖ ରୂପ ଭୁଲା କଥାରୁ ତା ମଧୁ ଝରେ ସହନତା ରୂପ ସେ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଯିବ ମନର ସନ୍ତାପ ସେ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଯିବ ମନର ସନ୍ତାପ କଥାରୁ ତା ମଧୁ ଝରେ ସହନତା ରୂପ ସେ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଯିବ ମନର ସନ୍ତାପ ସେ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଯିବ ମନର ସନ୍ତାପ ନୟନ କୋଣରେ ତାର ନୟନ କୋଣରେ ତାର ଜୀବନ ନିରାଧାର ନୟନ କୋଣରେ ତାର ଜୀବନ ନିରାଧାର ନୟନ କୋଣରେ ତାର ଜୀବନ ନିରାଧାର নাসিবে সংসার দ্বারা নাসিবে সংসার দ্বারা মন্দির দুয়ার খোলা দেখরে রূপ খোলা মন্দির দুয়ার খোলা দেখরে রূপ খোলা ধরি ধরণর ডালা শ্বেত সুমনর মালা হরি বরণর ডালা শ্বেত সুমনর মালা দেখায় মধুর লীলা দেখায় মধুর লীলা দেখায় মধুর লীলা মন্দির দুয়ার খোলা দেখায় রূপ ভোলা মন্দির দুয়ার খোলা দেখায় রূপ ভোলা মন্দির দুয়ার খোলা দেখায় রূপ ভোলা জয় গুরুদেব। জয়গুরু বেହେରା ଦାଦା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ଖୋଲା ଦେଖ ଏ ରୂପ ଭୁଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହଲେଇ ଜାନିস ରୋଗର ଆଥାଲ হয়। ମନଟା ଯଦି ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା ରୋଗ ସେଠି ବସା ବାନ୍ଧେ। ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା କଥା ଆପଣ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା
स्वतंत्र स्वर परम पिता आपण पाखरे देइचंती आपण आहुरी आहुरी प्रिय बंधुंकर एई गुणगान करी आपण आनंदित हेबा सहित हमको आनंदित करथांतु परम पिता पाखरे आपनकर सार्विक मंगल पई परम पिता पाखरे प्रणति जणाए जय गुरु। वर्तमान द्वितीय भजन परिवेशन करचंती सुंदरगढ़ डॉक्टर अदिति पटनायक मा। जय गुरु दादा। जय गुरु मा। তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা, তোমার কাছে পেয়ে পেয়ে কাটে আমার বেলা, কিছুই তো হয় না গোড়া শুধুই অবহেলা, কিছুই তো হয় না গোড়া শুধুই অবহেলা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ধরে, তোমার চিন্তা কেমন করে রাখবে আমায় ঊর্ধ্বে ধরে, আমি তো হয় তেমন করে চলতে পারি না, আমি তো হয় তেমন করে চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় নাও করে, তোমার মনের মতো করে দয়াল আমায় নাও করে, চলুক ভুবন জুড়ে চাওয়া হবার খেলা, চলুক ভুবন জুড়ে চাওয়া হবার খেলা, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা, মনের মাঝে নিত জাগে হাজার বাহানা, তুমি যেমন করে
চালাতে চাও চলতে পারি না, তুমি যেমন করে চালাতে চাও চলতে পারি না। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଚରଣ ଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କଲେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଭଜନରେ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଇଷ୍ଟପୁତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଡକ୍ଟର ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦାଦା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ବିଗତ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କରିବେ। गुरु नाम নিয়ে ভাষণ করি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে গুরু নাম নিয়ে ভাষণ তোরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে বহুদিন পরে আবার মোরা গাঙ্গে এলো জুয়ার বহুদিন পরে আবার মোরা গাঙ্গে এলো জুয়ার এবার জুয়ারে ধরেছি পানি আর কি তরি লাগে রে 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 আর কি তরি লাগে রে আর কি তরি লাগে রে জুয়ারে ধরেছি পানি আর কি তরি লাগে রে জুয়ারে ধরেছি পানি আর কি তরি লাগে রে জুয়ারে ধরেছি পানি আর কি তরি লাগে রে আর কি তরি লাগে রে গুরু নাম নিয়ে ভাষণ করি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে নবভাবে নবীন করি শ্রী গুরু হলেন কাটারি নবভাবে নবীন করি শ্রী গুরু হলেন কাটারি এবার হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে এবার হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে আর কি তরি ডুবে রে আর কি তরি ডুবে রে হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে আর কি তরি ডুবে রে মুকুন্দ দাস ভণে তুফানি আর ভয় করিতে মুকুন্দ দাস ভণে তুফানি আর ভয় করিতে এবার গুরুর নামে
পাদাম তোলে উজানবে যাবরে এবার রাধার নামে পাদাম তোলে উজানবে যাবরে গুরুর নামে বাদাম তোলে উজানবে যাবরে গুরুর নামে বাদাম তোলে উজানবে যাবরে রাধার নামে বাদাম তোলে উজানবে যাবরে উজানবে যাবরে উজানবে যাবরে গুরুর নামে বাদাম তুলে উজানবে যাবরে রাধার নামে বাদাম তুলে উজানবে যাবরে গুরুর নামে বাদাম তুলে উজানবে যাবরে রাধা নামে বাদাম তুলে উজানবে যাবরে গুরু নামে বাদাম তুলে উজানবে যাবরে গুরু নামে বাদাম তুলে উজানবে যাবরে রাধা নামে বাদাম তুলে উজানবে যাবরে উজানবে যাবরে উজানবে যাবরে উজানবে যাবরে গুরুর নাম নিয়ে বাসানো তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে গুরুর নাম নিয়ে বাসানো তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে। জয় জয় ଜୟଗୁରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ମୂଷାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଚରଣ ପରିଡ଼ା ମୂଷାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ବାବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମଉସା ଜଏନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଜନକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜଏନ କରିପାରୁନି, ଟାଇମ ଗୋଟେ ସର୍ଟେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟ ମହାକୁଡୁ, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ହାତ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଇ ବିଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ସେ ମା ଆରୋଗ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେ 218 ପରିବାର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ ଆମର ଡକ୍ଟର ପୁରଜିତ କରବ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପୁରଜିତ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୃଧାତା ସଦ୍ଗୁରୁସ୍ତଂ ନମସ୍ତୁତେ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଏହି ସକାଳର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ପୂଜ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀଗଣ, ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠୁ ଏହି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସକାଳର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ଯେ ଏହି ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ମଧୁଚକ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାକୁଡ ଦାଦା, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ
ପାଦ କନ୍ଦରେ ସେଇ ନିବେଦନ ରଖିବି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁସ୍ଥତା ହେଉ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଯେ ମୁଁ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ ଏଇ ଯୋଉ 250 ଲୋକ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କରି ଗୁଣଗାନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇମାନେ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ସବୁ ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ମଧ୍ୟ। ସେଦିନ ଏଇ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଗ୍ରୁପର ଭାଇ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କି ଦୀକ୍ଷା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଦୀକ୍ଷାର କାମ, ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଛେ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ମାନି ଚଳିବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପଥ ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଏଇ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ପୁର ଭାଗରେ ଯୁବ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ, ଯୋଉଥିରୁ କି ପ୍ରେରଣା ମିଳେ କି ଆଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କେମିତି କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପଥ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ ଖୋରାକ ଯୋଗଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଉଛେ। ମୋ ପରେ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥା କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବି। ଶୁଣିଥିଲି ପୂଜ୍ୟବାଦ ବରଦା କହୁଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇଗଲେ, ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର, ରେତ ଶରୀରେ ସୁପ୍ତ ଥାଇ ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର। ପୁନଶ୍ଚ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଂ ବିଜାନ୍ୟାତ, ମତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତର ଦେଇ ସେ ହିଁ ସୁପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିପାରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଛି। ସେଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଦିପଦ କଥା କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବିର ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଉଦ୍ବୋଧ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଡିଓଲୋଜିରେ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା କଲିକତାରେ। ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ ପୂଜ୍ୟବାଦ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କାନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଇଏନଟି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ, ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ରୁମରେ, ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଇ ଦର୍ଶନ ବା ସେଇ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଏନି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରେ। ସେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଦେଓଘର ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଆଉ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ପୁଣି ମୁଁ ଫେରି ଆସେ
ଆମର ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ଫେରି ଆସେ, ସେଠି ରୁମ ରେ ଥାଏ, ଟିକେ ମନଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ଦେହଟା କେମିତି କେମିତି ହଉଥାଏ କି ଟିକେ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରିବି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ବାବାଇଦା ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କୋଠରୀରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଏ ଆଖି ଦେଖିଥାନ୍ତା। ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ ରୁମ ରେ ବସି, ହଠାତ୍ 15-20 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ଯେ ENT ଡକ୍ଟର ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବି ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି କି ପୂଜ୍ୟବାଦ ବାବାଇଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ କିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ କାନ ସମ୍ପର୍କିତ କଥା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ହବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବିର ଭାବଟାକୁ ସେ କେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ମନ କଷ୍ଟ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲି ଆଉ ରୁମ ରେ ମୁଁ ଆସି ଆଉ ଡ୍ରେସ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବସିଥାଏ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥାଏ କି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟବାଦ ବାବାଇ ଦାଦାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିଙ୍କର ସେଇ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପିଚ ଥେରାପିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଇ ବୌଦ୍ଧିଙ୍କର ଗଳା ସମ୍ପର୍କିତ କଥା କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତାର କିଛି ଥେରାପି ଟେକ୍ନିକ୍ସ ବା କିଛି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦିଏ, ବୁଝାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାନର ଟେଷ୍ଟ ସେଇଠି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ସମୟରେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବିର ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ସେ କେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସ୍ପିଡ, କେତେ ମାନେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ବାବାଇଦା ବା ଅବିନ୍ଦା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବା କରେଣ୍ଟ ର ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରେ କି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଲିକତାର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକରେ କାମ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ କାନ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ କିଛି 2-3 ଥର ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଏମ୍ସ ରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ, ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ, ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣାଏ କି ଏମିତି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ବାବାଇଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଯଦି ହେଇଯାଏ ତ ନେଇ ନବ, ପୋଷ୍ଟିଂ ଜଏନ କରି ନବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥାଏ କି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୋର PG ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥାଏ, ବାସ୍ ମୋର ଯୋଉଟା ଥେସିସ ସବମିଶନ ସେଇଟା ସରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ ହେଇନଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ନେଇକି ମୁଁ ଫେରେ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ, ଏବଂ ଠିକ 25 ତାରିଖ ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘରରୁ ପହଞ୍ଚି କୋଲକାତାରେ ସେଇ ରୁମରେ ଶୋଇଥାଏ, ଦିନ 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ସେଇ ଏମ୍ସ ରୁ ଖବର ଆସିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ମେଲ ଆସିଛି, କଲ ଆସିଛି କି ମୋର ହିଁ ମନର ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଚକ୍ଷୁରୁ ସେଇ ଲୋତକ ଝରି ଆସୁଥାଏ। ଭାବି ପାରୁନଥାଏ କି ଏଇ ଯେ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ କିପରି ଭାବରେ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ କେବଳ ସେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ସତ୍ୱଇ। ଆଉ ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦର ପରିପୋଷକ ଯାହା, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ, ଆଦର୍ଶରେ ଦୀକ୍ଷା ଆଣେ ଅନୁରାଗ, ଅନୁରାଗ ଆଣେ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ ଧୃତି, ଧୃତି ଆଣେ ସହାନୁଭୂତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଯୁକ୍ତ ହବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେଇ ମଧୁ ଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ଯାହାର ଖିଆଲର ଇନ୍ଧନ, ବୃତ୍ତି ଯାହାର ଚାଳକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ବିକୃତ ଅହଂର ଅସଂବଦ୍ଧ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଆମ ମାଫିକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ମାଫିକ ଆମେ ଚଳିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର
ନିୟାମକ ବୋଲି ମାନି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁସଙ୍ଗତ କରି ତୋଳିବା। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଠାକୁର ଭାବଧାରା ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ମାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଏନ ହେଇଥିବା ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସୁଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରୟୋଗ କର ଭାଇ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ତୁଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଜୀବନରେ ତାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଆଲୋଚନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଥାରେ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଆଶା କରୁଛି। ଠାକୁର ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ବେହେରା, ଏମ୍ସ ରାୟପୁର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ମୋର ସେ ପୁତୁରା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର, ତେଣୁ ମୋର ପୁଅ ଭଳି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେ ମୋର ପୁଅ ହେଲେ ବି ମୋର ଜୀବନରେ ମତେ ଅନେକ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକିତ ସମୟରେ ସେ ମତେ ହାତ ବଢେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନଳିନ ମହାନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାଏ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ। ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଫେରି ଆସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ବୋଧେ କଣ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ହଉଛି, ମାନେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ବସାକୁ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଡକ୍ଟର ଅଜୟଙ୍କର ସାଥୀ ଡକ୍ଟର ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କ କତିକି ଫୋନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଅଜୟ ଆସି ଆମ ଘରେ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକିରି ଆଡମିସନ କରାନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ କିମ୍ସରେ। ତାପର ଦିନ ମୋ ଅପରେସନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ସମୟକୁ ପୁଅ ଭଳି ଗୋଟେ ମତେ ମୋ ପରିବାରର ଡକ୍ଟର ଅଛି ନା ମୋର ପୁଅ, ସେ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। ସପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ବେହେରା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଳକଂ ସତତବାର୍ତ୍ତ ବିଭୂଷଣଂ ଅମୃତସ୍ତରଣଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଲୋକଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ ଜଗଦୀପଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନ ସତ୍ପୁରୁଷଂ। ପ୍ରାଣ ଶିଶି ଠାକୁର মোর परम पूजनीय शिष्य लक्ष्मी जुगाचार्य शिष्य वर्धा परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा पूज्यपाद बाबाईଙ୍କର ହାତ ଚଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଉପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ପୁରୋଧା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଚରଣ ଦାଦା, ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଟିମ୍ ଇଶ୍ଚେତନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଭରା ରା ଓ ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ପିତା ରାତଳ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଲୋଚନାର ପର୍ବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ଗୁରୁଚରଣ ଦାଦା ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତଗଢା ମଣିଷ। ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ପାରିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ସେ ଯେତେ କମ କୁହାଯାଏ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତଗଢା ମଣିଷ ଆଜି ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଏମ୍ସ ରାୟପୁରରେ ଡାକ୍ତର ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ସ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପଲ୍ମୋନାରୀ ମେଡିସିନ ଏବଂ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ଏବଂ ସ୍ଲିପ ଡିଜର୍ଡର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ
डिपार्टमेंट रे हेड अछि एवं विशेष करी ये जो वर्षे हेलाणी मार्च मासरो जो कोविड लागिछि कोरोना भाइरस रो भयंकर स्थिति लागिछि परम पितांगा आशीर्वाद रे तार आग धाड़ीर लाइन आज नोडाल ऑफिसर हिसाब रे एठी वर्षे हला एठी काम रत अछि ओडिसा रे जेमती बहुत रेफरल सेंटर अछि एठी ई होल स्टेट रे गोटी होछि रेफरल सेंटर सेंट्रल इंस्टीट्यूट एटा नेशनल इंस्टीट्यूट समस्त जेते वीआईपी पेशेंट होंतु जेते नेता होंतु समस्ते ई एम्स आसंती तांकर ट्रीटमेंट चले तेणु तारी भितरे जे केते कष्ट भितरे गोटे वर्ष कंटिन्यूअसली चलीछि काम मार्च मासरु आमे काम आरंभ होइथला एई कोरोना कोविड कंट्रोल आज कंटिन्यूअसली काम चलीछि जेतबेले कोविड कमी आसीथिला तापरे देखा जाइछि गोटे यूके रे नुआ स्ट्रेन 7 दिन आसी पहुंच जाइछि नुआ स्ट्रेन किछि लोक यूके रे थिले जो माने फेरी छंती इंडिया भारत फेरी छंती ओडिसा हो छत्तीसगढ़ बहुत लोक यूके रे आछंती सेमानकर ए जो नुआ स्ट्रेन आसी हमें भाबुथुलु कोरोना बोधे कमी आसीला सेथि पई टिके खुशी थिलु वर्ष हेलाणी काम करी करी हालिया ही पडिछु किछि रक्षा मिलिबो पुणी देखा गला न्यू स्ट्रेन आसी ता पुणी न्यू प्रिपरेशन हॉस्पिटल ले नुआ आइसोलेशन वार्ड कर पुणी नुआ सेटअप कर पुणी आउरी गोटे जहा को कंती द्वितीय लहरी भली सेकंड स्ट्रेन पुणी आसी पुणी भी काम बढ़ी चलीछि जा हो परम पितांग आशीर्वाद रे काम चलीछि परम पितांग आशीर्वाद रे एठी जो 25टा टीम अछि 40टा डिपार्टमेंट अछि तार मंग परम पिता मो हाथ रे न्यस्त करिसंती जा हो काम सुरुखुरे चलीछि आजि जाय भारत रे जदि देखा जाय जते टी नेशनल इंस्टीट्यूट अछि तारे दिल्ली एम्स परे ये नेशनल इंस्टीट्यूट एम्स रायपुर होल सेकंड इंस्टीट्यूट जोटी हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट हेछि आउ हाईएस्ट क्यू रेट हेछि जेथि पई मीडिया हो नहले पेपर हो समस्त पचारंती आर मिराकल कोन ए एम्स रायपुर एते पेशेंट भलो केमती होउछंती आर संजीवनी कोन मु भी निजे जानिनी आर संजीवनी कोन एया भाबी पारे जे संजीवनी होची परम पितांकर मो ऊपर आशीर्वाद मु एया ही भाबी पारुछि कारण देखंतु आज कोरोना रे लोक भलो ही जाउछंती गत किछि दिन तळे जने पेशेंट आस्थिले से भलो ही गला परे ताको आसीथिले 10 रु 15 लिटर ऑक्सीजन रे ताको आमे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हिसाब रे 10-12 दिन ही जाइछि आमे भाबिछु ताको डिस्चार्ज कर दबो वार्ड रे राउंड कला परे मु कहली ताको डिस्चार्ज कर दियंतु करिकरी मु ऊपर तळ को आसी हठात मते खबर फोन आसिला जो पेशेंट को आपण कहिथिले से तळे पड़ी सडन डेथ हे गला मात्र 10 रु 15 मिनिट डिफरेंस हेछि मु कहली पेशेंट को तो कुआ हला डिस्चार्ज करिया पई पुनी डेथ केमती हला देखाई से पेशेंट को आमे कहिछु डिस्चार्ज करिया पई से पेशेंट ऑक्सीजन बाहर कराइछि तापरे सडन से पळी जाइछि भीतर को पळीछि बाथरूम जाई 3 तला ऊपर थिला 3 तला रो बाथरूम रो माने झरका भांगी करी तळ को डेई पड़ीछि सडन डेथ हे जाइछि पेशेंट तो भलो ही जाइतला डिस्चार्ज करबा को आमे कहिलु डिस्चार्ज हला पुनी ऊपरु डेइला काई तार कारण जानि पारिलु नै लोक देखा जाइछि आज ये गोटी नो बहुत आर उदाहरण अछि बहुत एग्जांपल अछि स्वल्प समय ई होची पेशेंट भलो ही जाउची रोग भलो ही जाउची किंतु हमर जो मनर जो अशांति ये होची एमिति भाइरस जो भाइरस एक साइटोकाइन स्टॉर्म करि दउची लोक कोन करिवो हिताहित ज्ञान भूली जाउची कारण लोक ऑक्सीजन दिया होची ऑक्सीजन परे हाइपोक्सिया ही जाउची ऑक्सीजन अभावरु तेणु लोक हिताहित ज्ञान भूली जाउची कोन करिवो से जानि पारुनी जहा फल रे से किछि न जानि पारि पेशेंट भलो हेई गला परे भी
थर्ड फ्लोर डेईकरी जंप करिछि सडन डेथ हो जाइछि तेणु रोग तो डाक्तर माने चिकित्सा कले भल हो गला पुणी तार डेथ केमिति हैला तेणु आधु रक्षा करिवो केमिति मोर भी निजर इन्सिडेंट्स 10 मास काम करी साला परे देखा जाइछि काम करिवा भितरे मोर सिभियर बॉडी पेन हिछि मु भाबिली एते दिन हैला काम कलिनी काली मते कोरोना हेइथिबो दिने टेस्ट करिछि सब परिवार आमे टेस्ट करि दैछु देखला मोर पॉजिटिव आछि तापरे प्रोटोकॉल हिसाब रे मु भी हॉस्पिटल एडमिशन हो जाइछि प्रथम दिन द्वितीय दिन ट्रीटमेंट चलीछि तृतीय दिन सडन देखा जाइछि मोर हार्ट रेट कमी जाइछि हार्ट रेट 70 ରୁ 80 रहइबा कथा मोर हार्ट रेट 30 हो जाइछि पूरा कैंपस अंधकार हो जाइछि डॉक्टर बेहरा जी नोडल ऑफिसर जी 10 मास हला काम करूचंदी तांकर आज अवस्था हार्ट रेट कमी जाइछि केही जानि पारु नाथि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना हेछि प्रोटोकॉल रे हेड होछि मु एम्स रो प्रोटोकॉल हेड होछि मु 7 जण डाक्टर अछंदी सब डाक्टर मो पाखु आछंदी आंको ट्रीटमेंट टे कोन करबा समस्त मते पचारुचंदी कोन करा जिवो हार्ट रेट कमी जाइछि जणा पडु नाही सेही समय हठात देवघरु गौरव भाई फोन करूचंदी अजय दा सकाळ 7:30 ରୁ 8ଟା बेले फोन करूचंदी अजय दा बाबाईदा पचारुचंदी आपण केमती अछंती माने कहिबार उद्देश्य मालिक बसचंती सेठी मोर अवस्था एठी मु जानि पारुनी कोन करिवि सेटो फोन आछी आपण केमिति अछंती आउ बाबाईदा सेठी बसचंदी बाबाईदा पचारुचंदी जे ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू ठाकुर नाम चालू डाक्तर माने समस्त बसचंदी प्रोटोकॉल रो कमिटी रो समस्त बसचंदी कोन करिवो मु कहली ठीक अछि मोर ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट तो किछि नाही देखा जाइछि कंटिन्यूअसली नाम करिछि 3 दिन परे देखा जाइछि मोर हार्ट रेट नॉर्मल आसी जाइछि जणा पडुनी पूरा नॉर्मल हे जाइछि जणा पडुनी कोन पई सडन हार्ट रेट कमी गला एवं मोर अवस्था काहे की हैला एमती देखा जाइछि ये जो आमे एक्चुअली हजार हजार पेशेंट ट्रीटमेंट करूछु आज जे 7000 पेशेंट ट्रीटमेंट कलोनी पर्टिकुलरली सब सिक पेशेंट आईसीयू वेंट सब तो सीरियस पेशेंट सब ई इंश्योरेंस ट्रीटमेंट हमर एक्सपीरियंस एते जे ताको स्वल्प समय भितरे कहिबा एटा संभव नुहे एते सीरियस पेशेंट आछंती देखा जाइछि पेशेंट भलो ही जाउछि किंतु ये जो भाइरस भयंकर भाइरस जोटा कोन होउछि ना बॉडी रे एक टॉक्सिन दउछि ताको कोंदी साइटोकाइन स्टॉर्म स्टॉर्म माने बॉडी रे के झड़ सृष्टि करि दउछि झड़ सृष्टि कला परे से केतबेले कार्डियक अरेस्ट कर दउछि काको हार्ट बंद कर दउछि कार लिवर नष्ट कर दउछि कब लंग फुसफुस खराब कर देकी फाइब्रोसिस हो जाउछि मरी जाउछि कार किडनी खराब कर दउछि किछि जणा पडुनी आज जब आमे भी जानि पारुनु कारण आमे होछि एम्स रो डाक्टर जो माने टोटल ऑल ओवर इंडिया रो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाउछु आमे भी जानि पारुनु कोन करा जाउछि ये भाइरस एमती केमती करि जाउछि तेणु डाक्टर माने ट्रीटमेंट कले भलो ही गला तथापि ये अवस्था केमती आरो उपाय कोन एथिरे बंचिबा केमती तेणु ये सब घटना अछि डाक्तर माने अछंती ट्रीटमेंट करूचंती भलो ही जाउछि तथापि पेशेंट मरी जाउछि शेष अवस्था आसी जाउछि तेणु एई भली परिस्थिति रे समस्ते कहते डाक्तर मान होउछंती भगवान द्वितीय भगवान से जदि द्वितीय भगवान न पारुछंती ताले प्रथम भगवान किए प्रथम भगवान हेले आमे जो परम पिता को आज धरिछु परम पितांकर जो शरणा से तहिछु से हेले भगवान तांकर शरण सेथि पई इष्ट चेतनार भाई माने आज जो एकजुट हेइछंती मूल उद्देश्य होछि सेई भगवान को सेई परम पिता को सेई इष्ट को प्रतिष्ठा करिवा यार होछि लक्ष्य सेइथि पई अनुगुलर जो इष्ट चेतना भाई माने आज जोड़ी हेइछंती परम पिता किए ठाकुर अनुकूल चंद्र किए काहे की आसीछंती तार तांकर उद्देश्य कोन सेई मेसेज नवा पई आज समस्त जोड़ी हेइछंती बहुत मिराकल कथा आज बहुत केते सत्संग मत तो समय मिलेनी स्वल्प समय भितरे राउंड द क्लॉक 24 घंटा काम करि पापरी ये भी गोटे मिराकल एपरि कौन से डाक्टर नहीं लास्ट 10 मासे नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक काम करि चली प्रैक्टिकली हमें होछ प्रैक्टिकली काम
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କାମ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେଲେ ଜଣେ 10 ଦିନ କାମ କଲେ ତାକୁ 7 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାମ କରିବାର ଇଏ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ, ଇଏ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ତାହାକୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? ସେ ହିଁ ପରମପିତା। ସେଇ ପରମପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ, ପରମପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରଣରେ ଆସିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ନନଷ୍ଟପ୍ କାମ କରିଛୁ। ଏହି ପରମପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ, ମତେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଆମର ଏଥିରେ ଯୋଡି ହେଇଥିବେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ହଉଛି ଏଇ ରାୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଦୀକ୍ଷା ଟିମ୍। ଆମେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଏଠି ଦୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଆମ ଦୀକ୍ଷା ଟିମ୍ ର ସେ ଜଣେ ମେମ୍ବର 3 ଜଣ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଡି ହେଲେ ଭଲ ହନ୍ତ। ଯାହା ମୋର ହଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଡି ହେଲି, ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ଦାଦା ଗୁରୁଚରଣ ଦାଦାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟେ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ମନ୍ତ୍ରେ ଚେତନ ମନ, ଇଷ୍ଟ ଭୃତିରେ ଦୀକ୍ଷା ଚେତନ, ସେବାଏ ଚେତନ ଧନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ହେବି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କଣ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲେ, କିଏ କହିଲେ ଜଣଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଯିଏ କହିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିଲେ, ତାହା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା। ଠାକୁର ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କାହାର? those who are attached with God, high personality, those who is attached with parents, having high personality। ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କୋଉଠି ଆସିବ? କାହାକୁ ମୋଟିଭେସନ କଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ନେତା ହେଲେ ହବନି। ପର୍ସନାଲିଟି ଆସିବ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଯଦି attached with God, ପରମ ପିତାଙ୍କର ସହିତ ଆଟାଚଡ ହେବ, ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚଡ ହେଇବ, ତାର ହଉଛି ହାୟର ପର୍ସନାଲିଟି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟେ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଇଷ୍ଟ କିଏ ହେଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ କିଏ ହେଲେ ମୋର ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ହେବି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବି, ତାହେଲେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ରେ ଚେତନ ମନ। ମଣିଷର ଯେତେ ରୋଗ ବେମାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉ କ୍ରନିକ ଡିଜିଜ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହାଇପରଟେନସନ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଲିପିଂ ଡିଜର୍ଡର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ପରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଲିପିଂ ଡିଜର୍ଡର। ଆମେରିକାନ ସ୍ଲିପ ସୋସାଇଟିରେ ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଲିପ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସ୍ଲିପ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କରିଛି ଜର୍ମାନରୁ। ଆମେ ବହୁତ, ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ଲିପ ଡିଜର୍ଡର। 84 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସ୍ଲିପ ଡିଜର୍ଡର ଅଛି, 84। ତା ଦେହରୁ ହଉଛି ଇନସୋମନିଆ ପ୍ରଥମ, ଜଣେ ନିଦ ହବନି, ଜଣେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି, ସ୍ନୋରିଂ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡା ସବୁ କମନ ସ୍ଲିପିଂ ଡିଜର୍ଡର। ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ମେଜର ପେସେଣ୍ଟ, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ, more than 20% ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ଲିପିଂ ଡିଜର୍ଡର, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, ସୁଇସାଇଡାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ଲିପିଂ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମଣିଷ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ, ତା ଦେହରୁ ଶୁଏ କେତେ? 27 ବର୍ଷ। 27 ବର୍ଷ ଶୋଇବା, 1/3, 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ 27 ବର୍ଷ ଶୁଏ। ତେଣୁ 80 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାହେଲେ ତାର 27 ବର୍ଷ ସେ ଶୋଉଛି। ଆମେ କେବେ ଶୋଇବା କଥା ଭାବିଛୁ? ଯଦି ମୋର 1/3 ଟାଇମ ଯଦି ଶୋଇବାରେ ଯାଉଛି, ମୋର ଶୋଇବାଟା କେମିତି ହବ କେହି ଭାବିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର ଯଦି ଶୋଇବାଟା ଠିକ ନହବ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚିଡଚିଡା ଆସିବ। ଚିଡଚିଡା ମନରେ ଆସିଲେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଭାବଟା ଠିକ ରହିବନି, ତାପରେ ବେମାର ବଢିବ। ଯେତେ ଅଛି ଓବେସିଟି ହଉ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ, ହାଇପର ଟେନସନ ହଉ, ସବୁ ବେମାରୀ ଆସେ ଯଦି ସ୍ଲିପିଂ ଡିଜର୍ଡର ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା, ମୋର ଶୋଇବାଟା ଠିକ କରିବ। ଯୋଉ ଲୋକ ବହୁତ ଡେଭଲପ, କେତେ ଡେଭଲପ ନା, ସେ ଯଦି ତାର ଶୋଇବାଟା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ, ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶୋଇବା ଟାଇମ ସୁଡ୍ ବି ଫିକ୍ସଡ 11 PM to 5 AM। 11 ରୁ 5 ଏ 6 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଶୋଇବା ଟାଇମ।
जो यही समय आम जदि शोवा सिकाडियम रिदिम जोगु आमर हार्मोन रिस्टोर हम बॉडी एनर्जेटिक हम विटामिन मिलिबो तेणु आमको दिन भरी काम करने को अच्छा भल लगे तेणु शोवाटा सबुठे बहुत माने निहाती जरूरी तेणु ये जो शोवाटा ठीक न हबो ताले मन चिड़चिड़ा हबो यही सब बेमारी रहिबो तेणु ठाकुर कहले मंत्रे चेतन मन मन को स्थिर करने पाई जदि मनटा डिस्टर्बेंस हला ठाकुर कहले भाई भजन गाउथिले मनटी दुष्ट हेले जानी था रोगर गुहाल हुए एईटाकु तुई आड़ेई चलिबू करिबू व्याधि जय जेते व्याधि अच्छी बड़ बड़ बेमारी केवल मनर अशांति पाई हेउछि तेणु मन को आमे केमिति स्थिर करिबा आमे सकाळू बसिले मन स्थिर आसीबनी तेणु ठाकुर सेइथि पाई देइछंती मंत्रे चेतन मन आमे केते सौभाग्य आमर आज 250 फैमिली जोड़ी केते सौभाग्य जो ठाकुरंकर नाम नहींचु यही नाम जदि आमे करूं जजन इष्टभित्ति स्वस्तनी सदाचार ये जो नाम जदि करूं आम मनटा निश्चिंत स्थिर रहिबो एथिरे तिले मात्र स्थिर रही मनटी जदि स्थिर रहिला ताहले आमे समस्त सबु जय करि परिबु एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं आज देखा जायछि कोरोना भाइरस रे सदाचार यही सदाचार ठाकुर 100 वर्ष पूर्व कही सदाचार होला शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सदाचार शारीरिक सदाचार सरकार बनई देइछंती कौन बनई मास्क पिंधिवा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिवा हाथ धोइवा ठीक अछि एटा हला शारीरिक सदाचार मानसिक सदाचार सरकार कहिसंती कि नाही आध्यात्मिक सदाचार सरकार कहिसंती नाही तेणु यही जो सदाचार तीनोटी सदाचार ठाकुर 100 वर्ष पूर्व कही यही सरकार हो जी भी आसो यही जो मानसिक सदाचार आमे 1/3 सदाचार पालन करूछु 1/3 33% शारीरिक सदाचार मेंटेन करूछि जो रोग भल करिवा किंतु मनुष्यर जो मेजर प्रोब्लेम होउछि मानसिक सदाचार आध्यात्मिक मानसिक माने मन को स्थिर करिया पई आमे होछु भाग्यवान सत्संग आमे गर्व करिवा दरकार आमे जो ठाकुर नाम कंटिन्यूअसली करूछु आमे होछु भाग्यवान आज जाई देखाई कौन सी जो भी भाई माने मु एम्स में एठी रहिले भी रायपुर रही जिते गुरु भाई अच्छा ऑल ओवर इंडिया समस्त मोर कांटेक्ट जिते आसंदी आमे ट्रीटमेंट एठी भी बसिक ट्रीटमेंट किछि चेष्टा करूछु करिया पई देखा जायछि कौन सी जो माने ठाकुर इष्ट प्रेम रे काम करूछंदी काहार अपमृत्यु नहीं एथिरे ग्यारंटी से दिन बाबाईदा माने गौरव भाई फोन करथिले बाबाईदा को बाबाईदा कहले जने भाई अछंदी माने बरोदारे तांकर माने मिसेस बहुत सीरियस अछंती बरोदारे से होचंदी चिंतामणि भाई चिंतामणि महापात्र भाई से मो विषय जानती आमर जो पता भाई अछंती चेन्नई रु तांको माध्यम रे से जानती से कहते अजय तू तो आईसीयू रे पूरा टोटल पेशेंट बुझुचु से जने ऋतिक अछंती तांकर स्त्री बहुत सीरियस अछंती आईसीयू रे अछंती तू टिके सहायता करे तापरे देखा जायछि से आईसीयू रे जे डाक्टर थिले कोविड रो इंचार्ज तांको सहित मु कथा हुए देखा जाय से 15 रु 17 लिटर ऑक्सीजन रे अछंती से ऋतिंकर माँ चिंतामणि भाईंकर माँ सीरियस अवस्था अछंती तांकर सीटी स्कैन एक्सरे मु एनालिसिस करे देखे बायलैटरल लंग निमोनिया हो जायछि फाइब्रोसिस हो जायछि आउ तांकर जतिकी साइटोकाइन स्टॉर्म इन्फ्लेमेटरी मार्कर जोथरे जणा पड़े रोग केते सिवियरिटी अछि इन्फ्लेमेटरी मार्कर जेते अछि टेस्ट करा जाए सब बहुत हाई अछि मोर मन बहुत दुख हुए जने रीति तांकर माँ आईसीयू रे अछंती ये घड़ी संधि बहुत केमिति बंचिबे मु परम पिता को कंटिन्यूअसली नाम करि चले तांको कोंति किछि रास्ता नहीं आपण कंटिन्यूअसली ई नाम करि जानतु ए मास थिला अगस्त मास जो समय भयंकर डेथ हुए मु कंटिन्यूअसली तांको कोंति कंटिन्यूअसली नाम करि चलने से कंटिन्यूअसली परम पिता आशीर्वाद रे विश्वास रे कंटिन्यूअसली नाम करि चलंती देखा जाए से माँ 15 लिटर तापरे 10 लिटर तापरे 5 लिटर ऑक्सीजन धीरे धीरे भल ही जानती शेष डिस्चार्ज मासे पर आईसीयू रहिला पई भल ही जानती देखा जाए आज जाए जेते पेशेंट अछंती जो माने बायलैटरल फाइब्रोसिस फेफड़ा दी साइड खराब हो जाइछि एते ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो एनआईवी वेंटिलेटर नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर केही पेशेंट आज जाए देखि कि फेरी नाती जो माने आईसीयू जाउछंती वेंटिलेटर लागि जाइछि
आज जाए आम पूरा ऑल ओवर इंडिया एनालिसिस करूचु कहीं फेरी नांती किंतु यह केवल संभव होईची सही परम पितांकर आशीर्वाद रे सही परम पिता केवल आशीर्वाद नुहे से जो चिंतामणि भाई तांको मांकर प्रगाढ़ विश्वास जे परम पितांको आम धरीचु निश्चिंत भल हम एते तिले मात्र मान नाही से निश्चिंत मृत्यु मुखर पलि आसती एपरी बहुत अच्छा बहुत गुरु भाई एठी भी आसी ट्रीटमेंट होचंदी एबे जने भाई स्वस्तनी भाई आसी 1.5 मास एठी एम्स रे ट्रीटमेंट हेले कंटिन्यूअसली सही अवस्था से भी कहिबार उद्देश्य बहुत उदाहरण अच्छी माने कहिबार तो ठाकुर को जदि प्रकृत रे आमे तांको पई इष्ट कर्म जदि करिबा निश्चिंत मृत्युमुख निश्चित परिबा तेणु ठाकुर कहले सदीक्षा तू एक खणी लिए सतरी रख संप्रति मरण तारण नामई काटई अकाल जम विधि जम भी जदि आमे जम भी आसे आमको नहीं पारिबनी जम नब केतले आमर जतले शेष अवस्था आसीची 60 70 80 वर्ष हो जाइछि हब किंतु अपमृत केबे हब नाही जो माने परम पितांकर इष्ट कर्म एते तिले मात्र संदेह नहीं एटा होची ग्यारंटी तृतीय जिनिस हला इष्ट भृति रे दीक्षा चेतन दीक्षाटी केमती चेती रहइबो जदि इष्ट भृति आमे करिवा तेणु सेवाय चेतन धन धन कोठी आसीबो आमे जबि सेवा मनमूर्ति नबा तेणु ठाकुरंकर ए जो बाणी अछि इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा मंत्रे चेतन मन इष्ट भृति रे दीक्षा चेतन सेवाय चेतन धन समस्तंकर दरकार मोर मन स्थिर रहिबा दरकार मो पाखको धन आसीबा दरकार एवं मोर व्यक्तित्वटा रहिबा दरकार आ मोर दीक्षा केमिति माने कंटिन्यूअसली चेतना ही रहिबो तेणु चारिटा जिनिस हमको करिया पड़िबो गोटे हला इष्टंक चेतना करिबो इष्टंक प्रतिष्ठा करिबा हमर काम द्वितीय काम हला हमर मंत्र कंटिन्यूअसली ठाकुरंक नाम करि चलिबा तृतीय होची इष्ट वृत्ति कंटिन्यूअसली जो अछि योजना इष्ट वृत्ति स्वस्तनी सदाचार ताको मानिबा एवं सेवा मनोवृत्ति नहीं पे करिबा आमे जदि सेवा मनोवृत्ति रहिबा ताहले हमर निश्चिंत रहिबो तेणु एथि पई हमको कोन करिया पड़िबो ना इष्ट प्रतिष्ठा करिया पड़िबो तेणु ठाकुर कहले सर्व समस्यार समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठान इष्ट प्रतिष्ठा इष्ट होची हमर मंगल मंगल पिता हला हमर परम पिता को प्रतिष्ठा करिबा हमर ही लक्ष्य रहिबो तेणु ठाकुर कहले इष्ट पदे टाण नहले जप करिबु बा की जन्मशाला करिले जप लाभ हेबो फांकी हम सही भली टाण हबा दरकार जजन जानी इष्टवर्ती स्वस्तनी सदाचार खाली ऊपर ऊपर फांका फांका कले हबनी हमको सही भली टाण हबा दरकार तार इष्ट पदे टाण हबा टाण हेकरी जदी काम करिबा टाण माने जानुथिबे प्रगाढ़ विश्वास रे जदी तार काम करिबा निश्चित आमे सक्सेस हेबा तेणु आमे सब बेले कोन निज काम रे व्यस्त होउछु ठाकुर कहउचंती निज धंदारे घुरिला जे जीवंता मला से इष्ट धंदारे घुरिला जे बाजी मात करिला बाजी मात किए करिवो जे सब बेले इष्ट कर्म रे रहितबो मोर निजर अनुभूति कहउची मो राउंड द क्लॉक काम कला परे भी मोर समय नाही घड़ी नाही राउंड द क्लॉक 10 मास मो शनिवार जानुनी रविवार जानुनी छुट्टी दिन 10 मास हला जानि पारुनी किंतु तारि भीतर इष्ट कर्म करि चलीछि एपरि कोनोसी रविवार नाही 10 मास हलानी कोनोसी रविवार नाही मंदिर केंद्र रे जाईकरी निजर परिवार सहित काम करिवा पूरा कंटिन्यूअसली 10 मास सकाळ प्रेयर टाइम जीव कंटिन्यूअसली काम करि चलिवा एवं दीक्षा कंटिन्यूअसली आज जाई ए कोरोना विषय हॉस्पिटल काम करि साल मध्यरे भी 250 दीक्षा कंटिन्यूअसली चलीछि आ पूर्व वर्षे पूर्व बीएसएस मेडिकल कॉलेज आइथलु सेठी दीक्षा आइथला 35 टा तापरे मास दीक्षा ही नथला किंतु कंटिन्यूअसली गोटे दीक्षा देकरी 10 मास भीतर हॉस्पिटल काम करिकरी भी दीक्षा कंटिन्यूअसली करि चलीछि तेणु ये सब केवल संभव विश्वास जदि विश्वास नथिबो परम पिता आमे जेते भी आलोचना करू जहां भी आलोचना करू जदि मोर परम पिता पक्षरे प्रगाढ़ विश्वास नथाए सबु असंभव हबो तेणु ठाकुर कहले विश्वास नथिले दर्शन आसीबो किपरि गभीर विश्वास रे सबु किछ होई पारे तेणु विश्वासी को अनुसरण कर भलो पाओ तुमर मध्य विश्वास आसीबे ठाकुर स्वतंत्र कहिदेले तेणु पूरा टोटल देदेले ठाकुर कहले सद्गुरुंकर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर आउ सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूछि तुमको आउ तुमर उन्नयन पई भाबिबा को हेबो नाही ठाकुर निजर स्वहस्त रे सत्यानुसरण लिखि दैछन्ती एपरि केही आजि जाए लिखि देई नांती तुमर उन्नयन पई भाबिबा को होबनी
आमर उन्नयन केमिति हबो आमे जदि शरण आमर परम पितांकर शरणागत हेइछु आमे सतनाम मनन करिछु आमे सत्संग राज्य आश्रय ग्रहण करिछु किंतु ताकू कंटाए कंटाए मानी किरी करबाको पड़िबो तेणु ठाकुर कहउछंती इष्ट निशारे बांधी दे हृदय कष्ट पाइबु कम सत चलनारे पथ चालिबु रहिबो बुकुरे दम तेणु आम इष्ट निशारे निज काम भितरे आमे भी इष्ट काम सब बेले चिंता करुवा जदि आमे पागल होतवा इष्ट कर्म केमिति करबी इष्ट कर्म कौन ना परम पितांकर आशीर्वाद कौन परम पिता ठाकुर अनुकूल चंद्र लास्ट रे जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होउथला से कॉन्फ्रेंस अक्टोबर 29 तारिख रे से दिन आचार्य देवंकर दीटा मेसेज थिला समस्त को ऑल ओवर वर्ल्ड को दीटा मेसेज थिला कौन मेसेज थिला 3.5 कोटी दीक्षा आ उपयोजना केंद्र एक्टिवेट करिवे ए दीटा थिला सारांश तेणु आसंतु समस्ते समय कम समस्त मोर विनम्र अनुरोध करे परम पिता को आमे जो इष्टि चेतना यंग भाई माने आज सब जोड़ी होती सबुठ सौभाग्यर विषय आमे एई छत्तीसगढ़ रे पूरा 28 जिल्ला रे ऑर्गेनाइज करूछु आमे देखुछु जे बाबादा लास्ट थर आस्ते कहले मु आसुची देखुची जो भाई माने थिले मु एते दिन हेले आसुची सेही भाई माने अछंती केवल चेंज होउची बाळ कळा बाळ रु धळा बाळ हो जाईची किंतु यंग पिला आसुना सब जगह देखा जाइछि आज बहुत सुंदर लगे भल लगे जे यंग पिला माने आसुछंती पर्टिकुलरी आज जो जोड़ी होइछंती एटा होची बहुत भल जिंस माने शुभंकर विषय जोथरे इष्टंको इष्ट प्रतिष्ठा पई यंग पिला आसीछंती तेणु आसंतु समस्ते परम पितांकर जो आशीष परम पितांकर जो आशीर्वाद हमें इष्ट प्रतिष्ठा करिवा पई तांकर जो इच्छा आमे होछु आमे मालिंकर जो इच्छा आचार्य देवंकर जो इच्छा जे आमे 3.5 कोटी दीक्षा करिवा उपयोजना केंद्र आकु एक्टिवेट करिवा एई दीटा लक्ष्य नै करी आमे समस्त जोड़ी हवा आमे देखंतु आपण माने बहुत दिन हेला दीक्षा 10 मास लाने आमे कंटिन्यूअसली ई सत्संग रे करूचु ये भी दरकार किंतु ता भितरे प्रैक्टिकल काम मो जीवन रे मु जहा प्रैक्टिकल बुझे 40 वर्ष भितरे ठाकुर को धरी दीटा हला प्रैक्टिकल जिनिस गोटे हला दीक्षा द्वितीय हला भिक्षा एई दीटा प्रैक्टिकल काम जदी करिवो दीक्षा माने ठाकुरंकर जो बाणी अछि ए विश्व अछि जते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हेबो एही सतनाम जदी आमे नगर सबु जगह रे प्रतिष्ठा करि परिबा आम जीवन धन्य हवा एटाई आमुक ही करिया पड़िबो मु भाबीबी मु तो डाक्टर मु काई करिवि ठाकुर कहिसंतु तो निज पई आसिनु तू आसी तोर परिवार देशर दशर वर्तमान भविष्य पई दायी एको बही रे लिखाइनी आमे बहुत डिग्री धरिछु को बही रे लिखाइनी मोर कर्तव्य कौन ठाकुर कहले तोर कर्तव्य हला तू तोर तो परिवार देशर दशर वर्तमान भविष्य पई दायी मु समस्त पई दायी सेथि पई मो कर्तव्य करिवा को पड़िबो मोर कर्तव्य केवल मु डाक्टर हेबी मु घर करिवि मु सब करी मु कले हबो नाही तेणु समस्त कले हेले सेतिरे मंगल हबो मु जा भाबे मनुष्यर मंगल हबो तार निजर समस्त जदि जेते इष्ट चेतना यंग भाई जोड़ी होइछन मोर विनम्र निवेदन समस्त जदि चाहूथिबे जे मोर बहुत मंगल हबो मु जा बुझे निजर मंगल करिवा पई हेले जाजन करी दीक्षा होचे सबुठ मंगल जनको जाजन करी जदि प्रकृत परम पितांक शरण आसे ये होची सबुठ मंगल मु जहा बुझे द्वितीय हला भिक्षा जेते अछि मंदिर अछि केंद्र अछि उपयोजना केंद्र अछि से सब केमती एक्टिवेट हेबा ऑनलाइन ले सत्संग सकाळु जोड़ी हला बहुत भलो किंतु हमकु देखिया पड़िबो हमर मंदिर केमिति अछि परम पिता जो जगह रे बसिचंदी से किपरि अछि उपयोजना केंद्र किपरि अछि समस्त विनम्र अनुरोध ये जो ऑनलाइन सत्संग होची हमको एनालिसिस करिया पड़िबो आमे 70-72 दिन जोड़ी हेलुनी केते नुआ भाई को आज जोड़ीछु आज लिस्ट करंतु 2021 मिशन नबा केते नुआ भाई को जोड़ी जो माने ठाकुर नाम नहीं नाती केते लोक मोटिवेशन करी दीक्षा देइछु केते उपयोजना केंद्र को जोड़ीछु आको एनालिसिस करिया पड़िबो कारण हमरो जो समय अछि ताको आमे केबे व्यर्थ दवानी केबे भी व्यर्थ दवानी हमर समय बहुत वाइटल कारण
यही समय और आसबनी तेणु सब बेले एनालिसिस करवा आम आज जो घंटाई 1.5 घंटा जोड़ी हेलु 6:30 रु 8टा जोड़ी हेलु 1.5 घंटा भितर आम कलु कौन जानिलु कौन प्रैक्टिकल तेणु दीटा हला प्रैक्टिकल काम दीक्षा और भिक्षा समय कम मोर समस्त को शेष अनुरोध समस्त को इष्ट चेतना भाई मान को विशेष करी अनुरोध मु मोर पितृतुल्य गुरचरण दादा माध्यम रे समस्त को मेसेज देवा को चाहे जे समस्त को विनम्र हाथ जोड़ी निवेदन करे यही ऑनलाइन सत्संग चालू ता भितरे दीटा काम चालू सेटा होची दीक्षा भिक्षा इथरे जदि आमे करिवा आचार्य देव को आमे जदि आचार्य देव बाबाईदा को जदि खुशी करि पारलु आमे निजे धन्य हवा तेणु आचार्य देव बाबाईदा तांको खुशी करवा हेले हमर उद्देश्य रहिबा दरकार हमर एम ऑब्जेक्टिव रहिबा मो परम पिता को खुशी करि पारुची कि मोर आचार्य देव तांको खुशी करि पारुची 88 वर्ष हलानी तांको से भी चाहि रहिचंती भक्त प्रेमी तेणु तांको मु खुशी करि पारुची तांको खुशी करबा को पाई हेले तांकर इच्छा हला 3.5 करोड़ दीक्षा आमे करि पारुछु कि तेणु हमको एनालिसिस करियो पड़ियो आमे दीक्षा करूछु कि बाबादांकर जो मिशन हला उपयोजना केंद्र एक्टिवेट अछि कि एई दीटा मिशन नहीं आमे 2021 रे सब उपयोजना केंद्र एक्टिवेट करिबा दीक्षा आउरी आउरी बढ़ई चलिबा जदि ताहले आमे निजको धन्य हवा शेषरे समस्तंकर मंगल कामना करी परम दयाल रातुचरण रे कोटि कोटि प्रणाम जनाए जय गुरु जय गुरु दादा सुंदर भाव मोर पुओ श्रद्धेय अजय खूब सुंदर भाव संक्षिप्त समय भितर सुंदर कथा तोली धरले निजको पितृत्वर अधिकार नहीं करी निजको गौरवान्वित मन करुची कहीं आज अजय एम्स डॉक्टर हम 250 परिवार युक्त होती एतरे बहु माँ मध्य युक्त अच्छा तेणु जाओ विषय कौन कहबी एतरे जो युक्त होती से तो जापारुनी मो सहित थे कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ समस्ते जो युक्त होती समस्त मोर प्रथम यथायोग्य सम्मान जनाऊँची एवं ए श्रद्धेय अजय छोट पिलाटी काखे कोड़े बुली एवं से परिवार रे से जो अमीराबाद ग्राम रे से जन्म नहीं से अमीराबाद रे गोटे श्री श्री बड़दा पद पंकज पद धूली झाड़ी पड़ी परिवार पिता जने भाग्यवान व्यक्ति तुम बड़ भाई भली माँ पिता माँ जन्म देते गोटे शुभ बेला रे ज्योति वाहन जो ओषा कर जाए से ज्योति वाहन ओषा दिन से दिन जन्म नहीं तेणु माँ नाम देते ज्योति ज्योतिया बोली ज्योतिया भाई डाकू अत्यंत भक्त लोक ये सका से केवल हरिनाम करी प्रति गाँव से सका से बुलती किंतु से पिता माता गोटे तो कर्म फल आज ये पुत्र जन्म देते बड़ भाई जे विजय कुमार बेहरा वर्तमान दिल्ली रे प्रोफेसर एवं श्रद्धेय आमर अच्छी अजय बर्तमान डॉक्टर एगुड़ा पिता माता सुकृत ये सुपुत्र जन्म नियंती जहाँ को नहीं आम आज गर्व करुचे तेणु समस्ते गोटे तो अच्छी ये युक्त है से निशार समस्ते आम निशार कथा गोटे कहते अजय प्रत्येक व्यक्ति गोटे किए कार गोटे कथा अच्छी मद निशा अच्छी कार गोटे धन संपत्ति निशा किए बेश्यासक्त निशा तेणु आमर इष्ट निशा आम समस्ते मजगुल ही रहा आम जो 250 परिवार युक्त है आम भर से इष्ट निशाटा आम गोटे चेतन कर तेणु आज जो इष्ट चेतना युक्त होती चेतना रहा हूँ प्रति आमर साधना तेणु जो अजय कहते शोवा कथा ठाकुर गोटे बाणी अच्छी नारी नती जे चेतना रहा जीवन से चेतन रहा भगवान आशीर्वाद आई चेतना ही जीवन
तुमे वृथा निद्रा को साधी आणना सेतिकी टिके सुओ जहा फल आहुरी उद्दीप्त हो उठी पार तेणु तांको नाम है तांको चेतना भितर रखी आम निद्रा बरं से मोर चेतना भितर रहिबे मोर अंतर भितर से जागृत रहिबे मते सदाबळे चेतनशील कर रखिबे यह हूँ इष्ट निशा तेणु से इष्ट निशा आम जागृत हवा ए जे इष्ट चेतना नामकरण कराई आज आम सकाल समस्ते युक्त होचे से इष्ट चेतना आम भितर प्रत्येक मुहूर्त जागृत रुए आ श्रद्धेय जो अजय एम्स डॉक्टर आज एवं श्रद्धेय विजय आईआईटी प्रोफेसर जो ग्राम जन्म नहीं कहते से ग्राम नाम अमीराबाद श्री श्री बड़दा 1976 मसीह जून 26 तारिख से पद पंकज पद धूली पड़ा से माटीर पुओ आज गोटे कहीं दिल्ली कहीं एम्स एथर गोटा तो से लोकों सेवा करिवारे गोटा व्रती अच्छा तेणु से गोटे जीवन को धन्य कर इष्ट को मथारे नहीं तेणु तांकर शरणागति कथा कहते आम डॉक्टर हो पारू किंतु जी शरण नहीं तांकर शरणागति सी गोटे जीवन को कर दियंती ज्ञान विभूति रे भरी दियंती तांकर इष्टग्र दया तेणु आम मैंने युक्त होइछे दीक्षा काम जागृत रही हमर गत काली बाबू ठार शुणुली 79 दीक्षा गत काली टोटाल दीक्षा भी 630 दीक्षा ये अनुगुण सब कर सारे तेणु अत्यंत आनंद कथा डॉक्टर युक्त होती डॉक्टर विनायक महापात्र प्रतिनिधि सकाल समय वयस्क दृष्टि से जॉइन कर पारि ना आपण मैंने युक्त होती समस्त मंगल कामना करुच्ची जी भाईटी आज भोग निवेदन कर मंगल कामना करुच्ची परम पिता रात्र चरण रे एवं गोटे आसंता काली डॉक्टर सुश्री सुश्रित घोष कलकत्ता दादा सुशांत घोष दादा सभापति सुशांत घोष सुशांत घोष कलकत्ता कल आम सहित युक्त हो सकाल समय वर्षर शेष गत काली तेणु आप बहुत संख्यार युक्त हे 2020 मसीहा आम विदाय नहीं जीव 2021 मसीहा पुणी आसूची 2021 को आम स्वागत करवा परम पिता रात्र प्रार्थना करुच्ची 2020 मसीह आमर गुरु भाई मान भितर किसी मान मनंतर अनेक गोटे थी पारे 2020 मसीह मान मनंतर आम भर दूरे जाऊ परम को आम मथार धरीचे समस्ते गोटे गोटे परिवार हो इष्ट निष्ठ हो कम लगे 2021 मसीहा आम मान गोटे आणु आनंद आणु शांति आणु आम मनर यही अशांति एवं मान अभिमान सबू दूरे जाऊ यही प्रभु पाखरे प्रार्थना करुच्ची मोर वक्तव्य सांग करुच्ची समस्त गोटे तो पुनर्बार मोर विनम्र प्रणाम जनाऊँची मोर वक्तव्य सांग करुच्ची एबे ध्वनि देवे आम सहित युक्त अच्छा श्रद्धेय ध्वनि देवाई दीपक साहू भाई मु अनुरोध करुच्ची से बर्तमान ध्वनि दे सत्संग सांग करेंगे इष्ट चेतन जो मैंने युक्त अच्छा जो मैंने कर्मी मैंने सेमानकर परम पिता रातुल चरण पुनर्बार मंगल कामना करी मोर वक्तव्य सांग करुच्ची दीपक भाई जय गुरु ध्वनि दियंतु दीपक भाई जय गुरु ध्वनि दियंतु दीपक भाई जय गुरु दादा आपण दे दियंतु प्राय नाहंती लेफ्ट एजेंट दादा आपण ध्वनि दे संग कर वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
वंदे पुरुषोत्तमम्। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम जय पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय जय संग की जय संग की जय वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे आर्यवृत्तिम् वंदे मातृवर्गम् वंदे मातृ वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे अहं वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम् परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु।